गुड मॉर्निंग सांग माने आपण मानकु राजेश सुनीता खुशी एक्सप्रेस रा गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत। सकाळ तो हे गलानी मध्य पर्यंत ठीक है मो मुहर भी आप जानी पारे। खुशी अभी जस्ट शुई उठी हाय कर दियो खुशी मामा हाय कर दियो। आइटे सुनी भी एपटे शुई देह भी भल ना राति सारा वर्षा भी चली चलतु आज ब्लॉग यू स्टार्ट करवा। आउ जो माने मो चैनल नुआ कर प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु और साइड थी बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। सांग मान देखंतु खुशी मामा मत कहले टीवी लगे दियो मुझे देखंतु टीवी लगे देइची से टेडी बियर रे खेलुजंती आसिकी मत कहले बाबा भालू दियो मु खेलिबी। देखंतु तीनटा टेडी बियर धरिकी खेलुजंती दुष्ट होजंती खाली। मामा मामा भालू काई कुआडे जाओ कुआडे 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 दबुड़ुची बुप्पा आवरी गुटे चारटा है गला चारटा चारटा टेडी बियर रे खेलुजंती। देखंतु बसी खेल एडे एइडे भी दीटा अछि एइडी भालू नियो देखंतु मो झियर केते टेडी बियर छटा एडा हाथी एडा भालू छटा टेडी बियर मो झियर माने मो झियो सकाळू मो फोन धोई तेल लगेगी एबे कळा लगौजंती। देखंतु सोनी ताकर कळा लगे दौजंती सुईगी देखे दो ना टिके कळा लगेया पई खाली कांदुती कळा लगेबिनी। देख खुशी कळा लगेल यार देखिल कळा लगौजंती खुशी कळा लगौज या पर पाउडर लगेबे नले कळा ऊपर पाउडर न देले कोन ई से गुडा छाड़ी जीवो पाउडर टिके देले से आ छाड़ीबनी ना हैं हाँ हाँ चाटू दी पाउडर रागु ता बेक फेक टे दे दियो भल कि आखि खोलनी एबे आखि रे खसी पड़िबो न हले बेक टाकी दियो पाउडर कला पाउडर लगे तांको ही दी जण धरिया पड़ुजी एडे दुष्ट होजंती। एटी खुशी मामा पुणी मुंड कुंडेलेनी तांको मुंड कुंडेले से कहती बाबा कुह मते मु सुंदर देखा जाउजी झियो तमे सुंदर देखा जाउज खुशी बायानी माने खुशी मामा बे देखंतु केमदी तांको टेडी बियर पकेजंती छटा जाक देख फिंगुजंती बाहर को तल को फिंगनी गुइठा गुइठा मारुती ए कौन हूँ तुम देख देख मुझे दौजी तल गुटे कि से कि फेंगुती देखो तो कुआड़ पकेले फिंगनी मामा बेलून कामुड़ती बेलून सांग मैंने काली राति रे जोर वर्षा है केमदी दांड केमदी सुनी ठिया देखो आकाश पूरा परिष्कार तथापि वर्षा हम बेले लगुच। देखो मैंने ये गोटे छोट झीटे सुनी डाकिले केमदी खाली कांदुंट आसवाई पाखक सुनी डाकिला माने से खाली कांदिले देखो केमदी कांदुंट सुनी की डरी जाती छोट छुआ ना माने मो माँ जाइला अलिया पकईवाई आसूची चल चली पकई आइलु कौड़ पकेलु हाँ देखु ये आमर अंगूर बहुत ये बहुत पेंथा पेंथा देखु केते बड़ अंगूर ये भी अंगूर देखिपे ये भी आमर अंगूर ये भी अंगूर अंगूर सब आड़े अंगूर गछ बहुत अंगूर गछ देखो आमर केड़े बड़ अंगूर गछ आम घर भितर को पूरा पलैजी अंगूर
এইটি ବି ଅଙ୍ଗୁର ହେଇଛି ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଙ୍ଗୁର ଏଇଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ ଘର ସାରା ସବୁଆଡେ ଅଙ୍ଗୁର ଏବେ ଛୋଟ କଚା କଚା ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ ହେଲେ ଖାଇବା ଆଉ ପାଚିଲେ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଅଙ୍ଗୁର ଏଇଠି ବି ହେଇଛି ଏଇଠି ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଆମର ବିକି ଧନୀ ହେଇଯିବ ଏଥିରେ ଆଉ ଏଠି ବର୍ଷାର ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମା ଆଡେ ମାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମା କୁ ସବୁ ଜଣା ଏଠୁ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସେ ଜାଣିଛି କୋଉଟା ସେ ନ ଜାଣିଛି ବୋଲେ ନାହିଁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିବେ ସେ ଟେଡି ବିୟରକୁ ତଳେ ପକେଇକି କେମିତି ହସୁଛି ଖୁସି ମାମା ତା ଭାଲୁକୁ ଧରିକି କହୁଛି ବସ ବେଟେ ଭାଲୁ ନାଇଁ ମାମା ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖ କେମିତି ସେ ବସଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରନା ସମସ୍ତେ ବସଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝିଅ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସଉଛି ହାତୀକି ବି ବସେଇଲାଣି ଗୋଟେ ଖସି ପଡିଛି ମାମା ଇଏ ବସୁନି ବୋଲି ତାକୁ ଦେଖ କେମିତି ଇଏ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଅ ବସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବସଉଛି ସେ ବସୁନି ବୋଲି ତାକୁ କାକରେ ଇଏ ଧରିକିନି ବୁଲାলো ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଚୁଡ଼ା ପାଉଡର ବିସ୍କୁଟ ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ସବୁ ମିଶା ହେଇଛି ଝିଅ ଏଠି ଖାଇବା ମା ତାକୁ ଖୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ବାୟାଡି କି ଚାଲ ବାୟାଡି ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଟା ଧରିଲେ ଜମା ଛାଡୁନି ବାୟାଣ୍ଡା ହଁ କେମିତି ଜାକିଛି ଦେଖେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲେ ବୁଲି ଯିବା ଜଲ୍ଦି ହଉ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଅ ତମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଟର ଏଠି ସୋଡି ଆଜି ବତରଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ପାଇସ୍ କରିବେ ସେଥିରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରାହବ ସୁନି ତାକୁ ଛାଣିକି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ବିଟ୍ ଲୁଣ ସବୁ ଦେଇକି ଦୋକାନରେ ପକେଟରେ ଆସେନି ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ୍ ବଟର ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଗୁଡା ଏଇଟା କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବତରେଇ ଦେଲେ ତାକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବତରେଇବାକୁ ପଡିବ ଦି ତିନି ଘଣ୍ଟା ବତରା ପଡିବ ଏବେ ଆମର ଚୁଲି ଭାତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହଉଛି ବୋଲି ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସା ହେଇଛି ଆଉ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ସବୁ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲିରେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଭାତ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସରେ ଲେଟ୍ ହଉଛି ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଚୁଲିରେ ସୁନି ବସେଇଛନ୍ତି ଭାତ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ବାରକେଇଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ମାଡ଼ ଆଜି ଦିଆହବ ପୁଣି ନୂଆ ମାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗାଧେଇକି ଆଇଲେ ତ ଆଗ ଭାତ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଏଠୁ ପେଣ୍ଟିଂ ହେବେ ଆଉ ଖୁସି ଆଉ ମା ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ ବାରିଆଡେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନି ନେଇକି ଝିଅ ଆସିଛି ଏଠି ହାତରେ ଧରିଛି ମାମା କ'ଣ ଆଣିଛ ଖୁସି ଜହ୍ନି ନେଇକି ଆଇଛି ହାତରେ କେତେଟା ଜହ୍ନି ମାମା ଆଣିଛ ତିନିଟା ଜହ୍ନି ନେଇକି ଆଇଛି ବାରିଆଡୁ ଆମର ଭଜା କରିଦେଲା ଆଜି ଖାଇଦବ ତମେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିନି ଆଉ ହେଲା ହଉ ହଉ ଯ ଘରକୁ ଯ ରଖିଦବ ଯ ହଁ ଯିବା ଏଠି ଆମର ମେକଅପ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖି ତମ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖି ଆଡ଼େ ବୁଲିଲ ଟିକେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ ଏଠି ଖୁସି ମାମା ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଜହ୍ନି ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମ ଗାଁର ଆମ ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆମେ ଏଇଠି
खेलिकी बड़ हो एरिया रे छोट पिला माने एठे भी एठी खेलुजंती देखि पारते बाटी खेल देखंतु झील सांगे आम गाँव दोल मंडप ये राधा कृष्ण ठाकुर मंदिर रू बाहर ये दोली खेलती देखिपे छोट पिला माने केमती बाटी खेलुजंती आमे भी भाया दिन खेलुलु एमती छोट बेले माड़े बैगण जह्नी सलरा एमती सब काटी आज आमर भजा कराहब आटे पियाज फियाज ये कटा हो माँ को देखी पारे से केमती चलती परिया कटा एक्चुअली मु घर को आसी मो फेवराइट भजा आज कर सुनी टेस्टी हवा दरकार किंतु सुनी है ना पैसा फेरब मुझे कहीदे मोर एक्चुअली पूरा फेवराइट मोर भजा जेकोसी भजा है मोर मो फेवराइट से आसी आज सुनी भजा कर